Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon de conjugaison, page 86. Les verbes du premier groupe au passé composé. أفعال المجموعة الأولى في الماضي المركب. J'observe le texte. ألاحظ النص. Pourquoi Internet a-t-il modifié notre vie? لماذا الإنترنت غيرت حياتنا؟ Internet a donné à des milliers de personnes à travers le monde l'accès à une infinité d'informations nous permettant de travailler, de communiquer et de nous distraire. En l'espace de quelques années, ce formidable outil est entré dans la majorité des foyers. باللغة العربية الإنترنت أعطت للملايين من الأشخاص عبر العالم الوصول إلى عدد لا نهائي من المعلومات التي تسمح لنا بالعمل، الاتصال وأيضا الترفيه. في خلال سنوات هذه الأداة أو الوسيلة الرائعة دخلت أغلبية المنازل. 1001 questions, réponses. نروحوا les questions de compréhension. J'analyse le texte. أحلل النص. Quels sont les avantages d'Internet؟ ما هي إيجابيات أو فوائد الإنترنت؟ من خلال النص شفنا l'Internet a donné des millions à des millions de personnes à travers le monde l'accès à une infinité d'informations. هذه وحدة. اثنين, elle permet de travailler. Troisièmement, elle permet aussi de communiquer, de se distraire, Et c'est un moyen de distraction. On dit pour se distraire ou là, c'est un moyen de distraction. نعاود. Les avantages d'Internet sont: l'Internet a donné à des millions de personnes à travers le monde l'accès d'infinité d'informations. Il permet de travailler, de communiquer et de distraire. C'est-à-dire, c'est un moyen de distraction. Deuxième question, à quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte؟ في أي زمن صرفت الأفعال المسطرة في النص؟ عندنا deux verbes. Le premier verbe a donné, deuxième verbe est entré. Donc les deux verbes sont conjugués au passé composé. Troisième, donne leur infinitif et dit à quel groupe ils appartiennent. Bon, l'infinitif a donné, il y a donné. Donné appartient au premier groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller se termine par ER, mais il appartient au troisième groupe. يعني كل الأفعال المنتهية بER هي تنتمي إلى المجموعة الأولى ما عدا الفعل aller هو ينتهي ER ولكن ينتمي إلى المجموعة الثالثة. الفعل الثاني est entré هو le verbe l'infinitif c'est entrer. كيف entrer appartient au premier groupe. Quatrième question, comment a-t-on formé le passé composé de ces verbes؟ كيف شكلنا الماضي المركب لهذه الأفعال؟ يعني الفعل donné والفعل entrer كيفاش شكلناهم؟ Le passé composé des deux verbes est formé de l'auxiliaire avoir, l'أول de l'auxiliaire avoir والثاني de l'auxiliaire être plus le participe passé يعني du verbe à conjuguer. نعاود. Les deux verbes, comment on a formé le passé composé de ces verbes? On a formé le passé composé du verbe donné à l'aide de l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Le participe passé de le premier groupe
نحذف ER ونحط E accent aigu. بالنسبة للفعل الثاني اللي هو entrer هذا ثاني il est formé de l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe entrer يعني de l'infinitif le verbe à conjuguer يعني كما قلنا le participe passé تاع المجموعة الأولى جميعا نحذف ER ونحط A accent بعد ما نكون صرفتهم يا إما مع le verbe avoir يا إما مع le verbe être كما شفنا هنا مع l'auxiliaire avoir وهنا مع l'auxiliaire être. Je retiens. Le passé composé exprime une action complètement achevée par rapport au présent. يعني الماضي المركب يعبر عن فعل انتهى نهائيا بالنسبة للوقت الحاضر. Le passé composé est formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe à conjuguer. الماضي المركب يتشكل ولا يتكون من l'auxiliaire يعني مساعد الفعل avoir أو être نصرفهما في الحاضر ثم الفعل اللي عطاونا نصرفوه هذاك نديرو لو بارتيسيب باسي تاعو كما قلت لكم الطريقه تاع المجموعه الاولى كل الافعال التي تنتمي الى المجموعه الاولى نحذف لها ER واضع E accent aigu. هذا نسميوه لو بارتيسيب باسي. شوفوا ان اكزامبل. Internet a modifié notre vie. L'internet غيرت حياتنا. هنا l'infinitif c'est modifié يعني IER كي صرفناه في الباسي كومبوزي هذا لو فيرب تاع البروميي جروب الفعل هذا بالذات يتصرف مع لوكسيليير avoir. alors internet هذه نعوضوها بإل du singulier donc رايحه نقول il a modifié حذفنا ER حطينا E accent aigu. notre vie. Ce formidable outil est entré dans la majorité des foyers. هذا الأداة الرائعة دخلت أغلبية المنازل. Donc le verbe entrer هذا le verbe entrer ومن بعد نعطيكم قائمة الأفعال التي تصرف مع être كي نحفظوا القائمة هذيك ما نغلطوش في تصريف. التلميذ هنا يتخلط يقول لك انا ما نعرفش وقتاش نحط avoir وقتاش نحط être. لازم نحفظ قائمة être والباقي اللي ما ينتميش الى القائمة يعني رايح يتصرف مع avoir. et entrer من بين هذو الافعال entrer اللي هو entrer يتصرف مع être. entrer نحذف لها ER نحط E accent grave وتصرفها accent aigu pardon ونصرفها مع l'auxiliaire être au présent. عندنا ce formidable outil un outil remplacé بإل donc il est entré. إن شاء الله تكون الفكرة واضحة. من بعد نعطيكم الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être. نروح نشوفوا les activités. Activité numéro 1. Souligne les verbes conjugués au passé composé. صرف الأفعال سطر الأفعال المصرفة في الماضي المركب. Internet a révolutionné le monde. احنا قلنا الماضي المركب راهو مركب يعني الجواب راهو في الاسم تاعو مركب من فعلين. الفعل الأول اللي هو يعني auxiliaire être ولا avoir زايد الفعل اللي يعطيه لنا باش نصرفوه على هذه سميناه مركب من جزئين. لا بارتي الاولى هي l'auxiliaire avoir ولا être زايد لو participe passé. alors internet a révolutionné le monde. l'internet حررت العالم. donc هنا a révolutionné هي le verbe au passé composé. Des météorites sont tombées dans l'océan Pacifique. هنايا sont tombées هذا le passé composé راهو مصرف مع l'auxiliaire être و le verbe qui est à l'infinitif هو le verbe tomber. الفعل اللي عطانا نصرفه هو le verbe tomber.
الفيرب tomber تاني ينتمي إلى المجموعة التي تصرف مع l'auxiliaire être. Aujourd'hui, la technologie nous procure de nombreux avantages. هنا ما عندناش le passé composé. علاش؟ باسكو عندنا كلمة aujourd'hui. Aujourd'hui مع اليوم رايحين نحطو le présent. Procure. Ça c'est le présent. Quatrième phrase. Les Allemands ont décidé d'abandonner l'exploitation du charbon. Le verbe ont décidé. On, c'est l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé de l'infinitif décidé. Dernière phrase. Newton a mené des expériences de décomposition de la lumière. Le verbe conjugué au passé composé est a amené. L'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe mener. Deuxième activité. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. ضع الأفعال الموجودة بين قوسين ولا صرف الأفعال الموجودة بين قوسين في الماضي المركب. Durant ces dernières années, le climat changeait. Le climat changé, نقولوا le climat a changé. نحذف ER نحط E accent aigu نصرفوا الفعل هذا مع avoir. Les marées noires polluaient beaucoup de mers et d'océans. Polluer تصبح ont pollué. Ont pollué. Le verbe avoir plus le participe passé. هنا ER نحذف ER نحط E aigu. Des médecins arrivaient à mettre fin à l'épidémie provoquée par le virus Ebola. هنا arriver هذا الفعل أيضا le verbe arriver يتصرف مع l'auxiliaire être. Des médecins sont arrivés. هنا بالنسبة للأفعال التي تصرف مع être راح نعطيكم ملاحظة مع le verbe مع l'auxiliaire être le participe passé هذاك s'accorde avec le sujet يعني يتبع الفاعل. كيفاش يتبع الفاعل؟ إذا كان مؤنث أضيف حرف الأو، إذا كان جمع مؤنث أضيف حرف الأو والأس، وإذا جمع مذكر أضيف حرف الأس. هنا عندنا des médecins, c'est un nom pluriel, donc arrivé, les médecins masculins, pluriel masculin, j'ajoute le S. نحط l'accent نحذف ER نحط A تاع le participe passé ونحط الS تاع الجمع. C'est dans l'ancienne Égypte que l'on trouvait les traces de la fabrication du pain. Alors عندنا هنايا trouver نصرفوه مع l'auxiliaire avoir نقولوا a trouvé. Dernière phrase. Yuri Gagarin est le premier cosmonaute qui effectuait un vol spatial. Le verbe effectuer, j'efface ER, je mets et je conjugue le verbe avec l'auxiliaire avoir. On a. Yuri Gagarin remplacer le sujet il. Il a effectué un vol spatial. كاين بعض التلاميذ مازالوا ما يعرفوش مثلا هنا عندك يوري غاغارين ما يفهمش اسكو مع واش من فاعل واش من سوجي برونون يعني بيرسونال اللي يصرفوا معاه. هنا لازم نعاودوا نديروا مراجعه خفيفه. هنا لو فاعل يقدر يكون اسم انسان او اسم شيء او اسم حيوان. نشوفوا اذا كان مفرد رايح نعوضوا بإيل تاع المفرد، اذا كان في الجمع راح نعوضوا بإيل تاع الجمع. هنا عندنا يوري غاغارين هو اسم انسان
Donc, اسم إنسان يعوض مباشرة ب il du singulier. Donc, نحط il a effectué un vol spatial. Troisième activité, complète par l'auxiliaire être ou avoir. هنايا عطانا رايحين نخيروا اسكو نحط avoir ولا être. Bon, alimenté par des panneaux solaires, l'avion solaire réalisait un exploit en parcourant des milliers de kilomètres. هنا réalisé يتصرف مع avoir. نقولوا a réalisé. Muni de lunettes spéciales, nous installés au sommet de la colline pour observer l'éclipse solaire. Alors, installer, هذا le verbe في القائمة تاع الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être. Donc, نقولوا nous nous sommes installés. مع être قلنا تأخذ التغيرات ما حطيناش غير اي فقط حطينا الاس لماذا؟ لأن راهي في الجمع nous sommes nous راهي جمع إذا installer s'accorde avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec son sujet. نزيدو نشوفوا la troisième phrase. Des archéologues ont déterré des débris de jarres romaines à Tipaza. هنايا مع l'auxiliaire avoir ont déterré. C'est le savant suédois Anders Celsius qui fixait une échelle de mesure de la température. Fixer avec se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, à fixer. Dernière phrase. Avec les nouvelles technologies, nous inventer une autre manière de communiquer. Alors, nous, inventer, nous avons inventé une autre manière de communiquer. Dernière activité, écris en dans du dictionnaire. بمساعدة القاموس اكتب avec tes propres mots يعني بكلماتك الشخصية. Pourquoi les ordinateurs ont envahi notre quotidien. يعني اكتب لماذا الحواسيب اجتاحت حياتنا اليومية. بون نفضل الموضوع هذا نخليه وحده كتعبير كتابي. إذا نقول لكم إلى اللقاء في la vidéo prochaine إن شاء الله. وميرسي de m'avoir écouté.